Nari pikata MD kinuka ito amigan takibo ito ami olop ko ami am longkormo World Peace Committee Chairman Assam NGO Headquarter Tinsukia. Nari ito pikata MD amigan ito mercha nakabo lagi iman olop hikabi aro taro mutu kaida gili noile drugs kan noile kiba kibi ito kan sop kaida gili ito kan talap kan kutka kan ito kan charity. Holy tui nari tawai tu nakailiwi tui cha bono tu cha do aro pat kan do tik mas mangso sa khabo parebo. Aro kitia tui mercha tu chal edo sabji di kai kole edo tui kan nari tawai tu khabo lagebo nari tawai tu kha time di tui gastric bimar hobo gastric edo vomit lagebo edo warni Ranitidine 300 mg noile asilok 300 mg noile Omeprazole ito kan capsule noile tablet to ikta logoti nari tawai do tui khabo paru noile pomi hobo vomiting lakibo ito amila research ami apuni gangi koi di ase nari pahal takibo karone do ami ito repeat iman ko wale mon nai mercha chal racha mercha kan manuan kai racha mercha do ekibar do nojobe aro mercha beshi chal kha do ito charity bi olop mercha he kaile aro tui mutugan talab ito kan sop charity li tui tu cha mas mangso sop namrata khabo paro beshi sa